ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଶକ୍ତିରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଶକ୍ତିରଞ୍ଜନ ଦାସ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର? ଅଭିଲିପ୍ସା ଦାସ। ଅଭିଲିପ୍ସା ଦାସ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍। ଆପଣ? ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍। ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍। ଆପଣ ରେଡ୍ ଆଲୋଭେରା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ମାନେ 4ଟା ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡ୍ ଆଲୋଭେରା ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡିସିନ୍ ମାନେ ୟୁଜ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଥିଲା? ବହୁତ ଥିଲା, ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା। ଖାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଥିଲା ନା ଆଉ ସାର୍ ଆଉ କିଛି ହେଉଥିଲା? ଛାତି ଫାଟି ସବୁ କରୁଥିଲା, କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ କିଛିଟା ଆପଣ ଯେଉଁ 3-4ଟା ରେଡ୍ ଆଲୋଭେରା ନେଇଛନ୍ତି ତ ତାର ମାନେ ଖାଇଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି? ବେଟର ରେଜଲ୍ଟ। এটা କେତେ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇ ସାରିଲେ? ମାନେ ଖାଇ ମାସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାସେ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇଲେ? ବହୁତ ବେଟର। 4-5 ଦିନ ରେଜଲ୍ଟ 5 ଦିନ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମର ପାଇଲ୍ସ କେୟାର ବି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର, ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ଆପଣ ପାଇଲ୍ସ କେୟାର ବି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ? ପାଇଲ୍ସ ନଥିଲା, ପେନଫୁଲ୍ ପାଇଲ୍ସ। याको खाइला परे मोर गोटे दिन पेन होला, याको खाइला परे मोर गोटे घंटा भीतर पेन कमी गला। गोटे घंटा भीतर पेन कमिला आउ बहुत भलो रिजल्ट देला। बहुत भलो। सार डेली दीटा खाइबो त मु डेली दीटा भी खाइ नथि, गोटे ही खाइथि। माने दिन को गोटे लेखा जेमति हमें कहिथिलो अपन सेमति कंटिन्यू खाइछन। सार को थिला 2 जनकर माने 22 मिलला जहा पर ताको केते मास यूज कर सले अपन कि मासे कंटिन्यू यूज करने जेतळे बाहरे मु सेतळे उठे खाइ देला मोर कमी जाय, पूरा कमी जीवो मोर आ मासे कंटिन्यू। मोटा ब्लड टोटला किंतु कम पूरा ब्लड ब्लड भी अपन को छी आसुन। पाखर केटा केते मास यूज करले? 2 मास 3 मास हेलान। 3 मास भीतर माने जो मूवमेंट रे बाहरी छी, जो मूवमेंट रे बाहरी छी सेटा गोटे खाइ देला बस। अपन रेगुलर यूज तो कोइ रेगुलर खाइलो बाहरले कमी तो जाए, बहुत दिन ये जाय जेतळे टिके बाहरे से तू खाइ। तापरे आपण कोन मान चाहौ छ माने हमें लोकन पाखरे पहुंचले आपण माने पहुंचबा को हमें चाहौ छु जे आपण को रिजल्ट जो टाइप रो अछि हमें लोकन पाखरे पहुंच पारि। लोक नै कि खाइले ही ए दिनसटा बहुत भलो ये जानि बे निजे फील करि पारे जे दिनसटा कोन लोक निजे ही जानिया दरकार जे हमें गैस मेडिसिन छाड़ी दबा ए दिनसटा यूज करिवे के हमहु ये गैस मेडिसिन छाड़ी दबाटा ही बेटर। गैस मेडिसिन एक्चुअली ना गैस मेडिसिन तो एमजे खाइले भी बहुत माने देह प्रति बहुत माने प्रॉब्लम अछि, तापर एटा भी एमजे भी नेचुरल जिंस तो आपण आज दीटा भी नौचंती जानि परछु जे आपण माने रिजल्ट जेतु भलो अछि आपण दीटा एलोवेरा 8 टाइम नौचंती ता संगे पाइल्स केयर भी आपण नौचंती। हमर मासरा तो डेटा पळौची आ। अच्छा हमर आज भाई और भाउज 2 जन नौचंती जाकी दीटा तो आमे चाहूँ जे समस्ते ये जिनसटा को यूज करंतु जहा फल रे कि गैस्ट्रिक थारु बहुत जल्दी दूर ये परिबे दूर ही जीव याको खाइले पेट भी ठंडा रहउछ आ एटा यूज करला परे कोन से गैस रो जनित समस्या जोटा हमर मेन सब डिजीज ऊपर या गैस जनित समस्या आकु खाइ के जे देखि थरे देखिबो जे आ मार्केट को ये लगा आयुर्वेदिक मेडिसिन किसी आइबो ना। एलोपैथिक मेडिसिन किछि दरकार ही नहीं। आयुर्वेदिक एलोपैथिक एटा किछि खाइबो एटा बहुत बेटर। आपण जो जिंस खाउतले से जिंस तो सब बंद होती सब गैस मेडिसिन हमरा ना खाद्य जिंस ऊपर खाद्य जिंस सब जेमि जहा आगुरु खाउतले भाइना कर तो राती रे सकाळे आइछ दरकार, राती रे आइछ दरकार माने तेल मसला कंटिन्यू चलता से भी चाली रेट रे तो खाइला पर भी आज सब ओके अछि। अच्छा ताले
ଏ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରେଜଲ୍ଟ ବି ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ମାନେ ସେମାନେ ଦୁଇଟା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆଉ ଦୁଇଟା ବି ନେଉଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗେ ପାଇଲ୍ସ କେୟାର ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।